जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानक मोर यही चैनल को स्वागत। बंधुगण जून मास 6 तारिख गुरुवार दिन पढ़ा जाऊँगी अमावास्या तिथि अर्थात आपण मैंने आजिर दिन में घरर यही दिगरे बा यही कोणे रखी दिंतु गोटे 1 टंकिया कॉइन एवं ता सहित गोटे लवंग। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी कृपारू आपणकर घर भरीजीव धन धान्य यह सहित आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब एवं आपणकर यही गोटे दिन उपाय ही आपणकर जीवनर जहाँ भी किसी आर्थिक समस्या गुड़िक अच्छी ताहा सब दूर हो। बंधुगण आपण मैंने यह जानती जे आमर वर्षकर 12 मासरे 12 गोटी अमावास्या पड़ी थाए। मात्र से ज्येष्ठ अमावास्या तिथिटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं मूल्यवान होता है। तेणु आमर ये जो चलित वर्ष बा आज दिन में जो अमावास्याटी पड़ुअछि यही ज्येष्ठ अमावास्या 24टी राजयुगर संगठित होउछि एवं एपरि एक शुभ संयोगर मुहूर्त संपूर्ण रूप से 122 वर्ष पर आसी। बंधुगण यही ज्येष्ठ अमावास्या दिन सूर्यपुत्र शनिदेवंकर बा आमर कर्म फलदाता शनिदेवंकर मध्य जन्म होइतिला। तेणु यही दिनटी को मध्य शनि जयंती भाव में पालन करा जाए एवं यही दिन जो व्यक्ति माने विधि विधान एवं भक्ति सहकारे भगवान शनिदेवंकर पूजा आराधना करिथाय सेही भली व्यक्ति को साक्षात शनिदेवंकर कृपा प्राप्त होता है। यह व्यतीत आजिर दिन में मध्य सावित्री व्रत पड़ुअछि बा सावित्री उषा पालित हेउअछि। अखंड सौभाग्य भक्ति प्राप्त करिबा पई समस्त हिंदू विवाहिता नारी माने यही सावित्री व्रतटी को पालन करिथांती जहाद्वारा सेमानंक स्वामींकर आयुष दीर्घ होता है। यही दिन बरगछ सहित प्रभु लक्ष्मी नारायण प्रभु शिव पार्वती एवं माँ सावित्री पूजा आराधना करिवार नियम रही। यह व्यतीत यही दिन जम देवता को मध्य पूजा करा जाइଥାଏ। कारण जेतेबेले माता सावित्री तांकर पति सत्यवानंकर जीवन पुनश्च फेरी पाइथिले सेतेबेले से जमदेवता को पूजा करथिले। तो स्वामींकर मंगल कामना बा दीर्घायु कामना करी सधवा नारी माने जमदेवता को मध्य यही दिन पूजा करिथांती। तेणु बंधु माने आजिर एही तिथिटी गुरुवार दिन पड़ुअछि जहाँकि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय बार अटे। तेणु आजिर दिन में जदि आपण माने भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर विशेष रीतिनीति अनुसार पूजा अर्चना करिथांती तेणु आपणको भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मींकर मध्य विशेष कृपा प्राप्ति होता है। शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि आजिर दिन में जो व्यक्ति भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को संपूर्ण रीतिनीति अनुसार पूजा अर्चना करिथाय सही व्यक्ति को माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर विशेष कृपा निश्चिंत भाव में प्राप्ति होता है। बंधुगण यही दुनिया रे जेते भी तांत्रिक और साधक रही से माने यही ज्येष्ठ अमावास्या तिथिटी को अपेक्षा करी रही थांती। कारण आजिर दिन में करा जाइथिबा पूजा उपासना साधना सबुकिछि निश्चय भाव में फलप्रद होता है। आजिर दिन में करा जाइथिबा पूजा द्वारा भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी सहित भगवान शनिदेवंकर मध्य आशीर्वाद प्राप्त होता है जहाँ फल आपणक जीवन में चली अनेक गुड़िए समस्या गुड़िकर अंत होता है। तेबे यही ज्येष्ठ अमावास्या तिथि रे जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त उठी स्नान आदि कार्यगुड़िक सब सारी दिन सारा पूजा कार्य मन निवेश करिथाए सेही भली व्यक्ति को भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी सहित भगवान शनिदेवंकर मध्य कृपा प्राप्ति होता है। एवं यही दिन गंगा जल स्नान करिवार मध्य विधान रही। एपरि माना जाए जे गंगा स्नान अमावास्या तिथि रे करिवा द्वारा केवल अमावास्या नुहे बरं पूर्णिमा तिथि रे मध्य आपण गंगा जल स्नान करिवा द्वारा आपण को पुण्य फलर प्राप्ति होता है। यह सहित पितृपुरुष मानक मुक्ति मिलता है। तेबे प्रत्येक व्यक्ति मानक पई तो गंगारे स्नान करिवा संभव होई न थाए। सेथिमें आपण जो जल स्नान करुछंती सही जल अल्प किछि गंगा जल मिसाई आपण स्नान करिवा द्वारा आपण को गंगारे स्नान करिवार फल प्राप्ति होता है। तेबे बंधुगण आजिर यही दिन में 24 प्रकार शुभ युग बनुअछि जो गुड़िक मध्य ग्रह युग नक्षत्र युग अमृत सिद्धि युग धन युग एवं बृहस्पति युग भली अनेक गुड़िए युग सृष्टि होउछि जो कारण यही दिनटी निजे ही एक विशेष दिन अटे। तेणु यही दिन आपण जेते अधिक पूजा एवं उपासना करिवे आपण को सेते अधिक फल प्राप्ति हेबो। कारण आजिर दिन में करा जाइतिबा पूजा उपासना
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ନିରର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଆଜିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦିନସାରା ପୂଜାରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଫଳ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ନିୟମ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାରେ ଲାଗିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଚଳନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହାତରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଏନ୍ର ଉପାୟ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପୂଜାରେ 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ବା ତାହା 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରୂପାର କଏନ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସଦାସର୍ବଦା କଏନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେଉଁ 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଷ୍ଟିଲରେ ବନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶନିଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ସାଥ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜର ଜୀବନରେ କେବଳ ସଫଳତାକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାଏ। ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ଅସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦ ବୈଭବ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କଲାବାଲା ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିନେବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ଅଛି। ତାହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପକାଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ନିଜର ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 11 ଥର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଣି ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀରେ, ସେହିଠାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମୁଦ୍ରାଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ
सन्ध्या समय बा रात्रि समय आपणको आपणको साथी रे एक घीर दीप नेबार अछि। तापरे आपणको गोटे 1 टंकिया कॉइन नेबार अछि। तापरे आपणको घर पाखरे जेउटारे भी ओस्त गछटिए थिबो आपणको सेही ओस्त गछ निकटकू जिबार अछि। तापरे आपण ओस्त गछ मूଳରେ सेही दीपटी को जलाई दियंतु। तापरे आपण जो साथी रे नैतिबा 1 टंकिया मुद्राटी ताकू आपण निज हाथ रे धरी भगवान विष्णुंकर बीज मंत्र 11 थर जप करंतु। भगवान विष्णुंकर बीज मंत्रटी हेउछि ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। एही मंत्रटी को आपणको हाथ रे धरी 11 थर जप करिवार अछि। तापरे आपण सेही 1 टंकिया मुद्राटी को नै आपणको साथी रे आपण निजर घर को चली आसंतु। तापरे आपण सेही 1 टंकिया मुद्राटी को नै आपण जेउ घरे आपणकर अधिक समय बिताउछंती सेही रूम रो कौनसी एक स्थान रे रखि दियंतु। बंधुगण एही उपायटी को आपण पालन करिबा परे आपण निजे देखिबे जे आपणको भाग्य रे किपरि धीरे धीरे उन्नति हेबा पई लागुछि। बंधुगण तृतीय उपायटी एबे आसंतु जानिबा। तो तृतीय उपायटी हैला जदि आपणको प्रत्येक कार्य रे असफलतार सामना करिबा पई पडुछि या सहित मध्य आपण बार बार रोगरे पड़ुछंती आउ सर्वदा मन चिंताग्रस्त रोची तेबे यह शनि ग्रहंकर खराब प्रभावर लक्षण होता है। आउ यह आपणको कुंडली रे शनि ग्रह नीच हेबार सूचना देता है। हेले आपण जदि चाहूँगी आपको यही सब समस्या मुक्ति मिल जाऊ या सहित भगवान शनिदेवंकर कृपा आपणको प्राप्त हो तेबे सेथिपई आपणको यही ज्येष्ठ अमावास्या तिथि रे एक कला रंगर कपड़ा नेबार अछि। सेथिरे गोटे मुठाए गुलमरीच एवं गोटे टंकाए कॉइन रखिबार अछि। तापरे आपण सही सबको मिसाई एक पुटुली बनाई नियंतु। तापरे आपण सही पुटुलीटी को आपणको साथी रे धरी आपणको घर पाखरे थिबा कोनोसी भी एक शनि मंदिर को जाआंतु। आउ शनि मंदिर रे पहुँचीबा परे सेठारे आपण सही पुटुलीटी को धरी शनि चालीसार 11 थर पाठ करंतु। तापरे आपण 11 थर शनि चालीसा पाठ कर सारिबा परे सही पुटुली को नहीं आपण मंदिर बाहर थिबा कौनसी दरिद्र व्यक्ति बा गरीब व्यक्ति को प्रदान कर दियंतु। तेबे आपण जदि ज्येष्ठ अमावास्या तिथि रे एही उपायटी को पालन करिनेउछंती तेबे शनिंकर जेकोनोसी भी अशुभत्व आपणको पाखरे रहिथाय ताहार खंडन हो जाइथाय। तेबे बंधुगण एहा थिला तेही 13टी विशेष उपाय जो उपाय गुड़ी को जदि आपण एही ज्येष्ठ अमावास्या तिथि रे पालन करिनेउछंती तेबे आपणको जीवन रु अनेक गुड़िए समस्या दूर हो जाइथाय। तेबे बंधुगण मोर एही वीडियोटी जदि आपण माननकु भल लागिथाय तेबे आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करिनेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। आउ आपण माने हमर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण माननकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।